अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप सब ने पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप सब हमारे चैनल पर जा कर के उसको देख लीजिए। दोस्तों, अब हम पार्ट नंबर 75 शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सब तवज्जो दीजिएगा और मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन थुम्मा यतूबून मिन क़रीब फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم। दोस्तों, ये जो दाल देख रहे हैं, दाल को नहीं पढ़ेंगे, रा को ता से मिला देंगे। وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا रहीमा। दोस्तों, ये आज का सबक हुआ है। अब चलते हैं इंशाअल्लाह कल के सबक के लिए, फिर हम कल आगे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।